Les chrétiens, nous regardons l'air. Vous savez, quand nous on regarde l'air, le monde des ténèbres ne regarde pas l'air. Il regarde comment renforcer. Toi, au lieu de regarder comment se délier, mais toi tu regardes l'air. Amen. 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 Nous appelons la sœur Rose pour nous faire la lecture. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 20, du 1er au 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. C'est toujours la même lecture que nous avons lue dans le premier culte. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et je souhaiterais qu'on puisse encore revenir. Notre thème de ce deuxième culte, j'avais préféré l'intituler à Lingala. C'est-à-dire Tika Yango Awa.
tika yango awa. Amen. 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 Yebisa mtoza pembeni na yo tika yango awa. Dis à celui qui est à tes côtés, laisse ça ici. Yebisa yeke tika yango awa. Laisse ça ici. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Ezali solo to ebi malam. Quand Marie est arrivée au sépulcre, Tango Marie a commis la lilita. elle a vu que Jésus n'était pas dans la tombe. Amoni te Yesu azali kati na nkunda te. Elle est partie annoncer aux disciples. Akei ko ebisa ba yekoli. Et les disciples, au nombre de 12, Pe ba yekoli. mais les disciples au nombre de 12. Zomi na monko po Yudas ose kufi. Non, les disciples au nombre de 12. Ba yekoli zomi na mibale. Voilà. Judas n'était pas mort avant Christ. On risque de sortir dans les chemins. Judas est mort après la résurrection. Ça, c'est Matthieu qui le dit. Pourquoi Matthieu a dit cela? Il a vendu et puis il est allé mort. Non, Judas a vu la résurrection. Judas n'a pas vu l'ascension, il a vu la résurrection. Les disciples au nombre de 12, Ba yekoli zomi na mibale. ils ont reçu le message de Marie, Ba yambi sango ya Maria. mais seulement deux Kasi mibale ka. qui se sont levés, Nde bala mumba tele. Pierre et les disciples que Jésus aimait. na moyekoli oyo so banda yekolingami. C'est-à-dire Jean. Elingi koloba Yohane. Jean était plus petit. Yohane azalaki moke C'est leki. ce qui a fait que quand il courait, Yango nde salaki ete tango azoki Jean mambangu. était plus rapide que Pierre. Jean alekaki Pierre na mbangu. Ce n'était pas que Jean était un athlète assidu. Ezalaki te te Jean azalaki mopoti mbangu. Il n'était pas un athlète de classe. Azalaki te moto apotaka Mais mbangu. c'était par rapport à l'âge, Kasi ezalaki te mpo na mbula na ye. par rapport au souffle qu'il avait. Na souffle azalaki na yango. Pierre aussi, Pierre pe c'est par rapport à l'âge. ezali kolandisa C'est mambula na ye. pourquoi Jean a couru. Yango wana Yohane akimaki Et mbangu. quand Jean est arrivé en première, Pe tangu Yohane akomi moto ya yambo. il n'est pas entré. Il n'est pas entré dans les Akotaki sépulcres. te na lilita. Il s'est baissé seulement. Agunzami Il a kaka. regardé. Atali. Pierre qui venait en arrière position, Pierre oyo abandaki koya nsima na ye. il est venu Aye. et il est entré directement. Pe akoti mbala C'est moko. quand Pierre est entré, Ezali tango Pierre il a akotaki. vu, il a palpé. Amonaki pe C'est asili. après que Jean aussi est venu Nsima entrer. nde Jean pe aye kokota. Amen, amen. Amen. C'est là où il y a notre prédication. Wana nde mateya na biso ezali. Quand Pierre a vu, Tango Pierre amoni. il a vu les habits qu'on avait enterrés avec Christ. Amoni bilamba oyo bakundelaki Christ. Il a vu des bandelettes qu'on avait liées Christ à la tête. Amoni bitambala oyo bakangaki Christ na mutu. Puisque nous ne devons pas oublier, Eloko tokobosana te. dans leur culture, Na momesano na bango. c'était comme ça. Ezalaki bongo. De même que vous retrouverez les Arabes, même nos frères musulmans, Lolenge moko komona bandeko na biso c'est ba. même à la tête et aux pieds, tu es lié. Bakangaka mutu na mutu. C'est comme ça que les Juifs aussi enterraient les leurs. Bayuda pe bakundaka ya bato. Alors Jésus aussi, on l'avait lié de la même culture. Yesu pe bakangaki ya basika. Il n'avait pas fait l'exception. Bakokai ko sala exception pour ayete. Mais à la croix, Kasi ne kulusu il est mort. akufaki Ses habits, bilamba na les ye. soldats l'avaient tiré au sort, Babetaki yango zeke. étaient déchirés. Ils étaient partis avec ça. Bakendaki na C'est lui yango. qui avait gagné. Oya gagné oya Il était lokaki. parti avec les habits du Christ. Akendaki na bilamba ya Christ. C'est Joseph d'Arimathée qui est venu. Joseph d'Arimathée On a na pris yaki. des habits là-bas, on l'a Bazwi lié. bilamba wana Et bazwi. puis on est parti l'enterrer. Pe bakei kokunda Mais ye. quand il ressuscite, Kasi tango asekwaki. les habits de Joseph d'Arimathée, Bilamba ya Joseph les d'Arimathée. habits de Marie Magdala, Bilamba ya Marie de les Magdala. habits de Sous, Bilamba ya Suz. il y avait des femmes qui avaient accompagné Joseph d'Arimathée. Eza na basi oyo bazalaki elongo na Sûrement, ils avaient donné les habits pour enterrer Christ. bapesaki ntango mosusu bilamba mpona kokunda Christ. Et quand Jésus est ressuscité, Mpe ntango Yesu il a pris ces habits-là. azwi bilamba Il wana a laissé ça dans la tombe. atiki yango na nkunda. Il a laissé ça dans la tombe. Atiki yango na nkunda. Il est ressuscité. Asekwi. Il a pris les habits qu'on l'avait liés. Azwi bilamba oyo Il a pris des bandelettes qu'on avait liées à la tête. basinga oyo bazingaki na mutu. Il a laissé ça au sépulcre. Atiki yango na lilita. La Bible dit il y avait des groupes. Biblia elobi ete Il y avait des groupes d'habits. ezalaki na
L'autre était de l'autre côté. Et ce qu'on lui avait lié à la tête était de l'autre côté. Ils n'étaient pas ensemble. Mais c'est là où il y a les problèmes. Jésus, il pouvait ressusciter comme Lazare. Lazare est sorti de la tombe, les pieds liés, les mains liées, la tête liée. Quand Jésus avait dit Lazare sort, Lazare est sorti, même avec les habits qu'on lui avait liés. C'est pourquoi Jésus va dire déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Les habits de Lazare, il était sorti avec ça. Mais contrairement à Jésus, là où on l'avait enterré, c'est là où il avait laissé tous les habits qu'on lui avait enterrés avec ça. Pourquoi Jésus pouvait disparaître avec ses habits? Jésus pouvait partir avec ça. Ce n'est pas ses habits-là qui pouvaient le retenir. Mais pourquoi il avait préféré de laisser ça là-bas? Amen. Amen. Il pouvait partir avec ça. Il pouvait sortir comme Lazare. Les laisser même au cimetière. Que de les laisser dans les sépulcres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit. Tika yango ao. Jésus a préféré laisser ça là-bas. Il a préféré laisser ça là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus nous donne un exemple. On l'adhère avec des bandelettes. On l'adhère avec des draps. Mais quand il ressuscite, il laisse ça dans la tombe. Il laisse ça dans le sépulcre. Je voulais dire à une personne, je ne serai pas long pour te laisser le temps de prier. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans nos vies. Nous avons des bandelettes. Que la coutume nous ont liés. Nous avons des bandelettes de la maladie. Nous avons des bandelettes d'humiliation. Nous avons des bandelettes de plaire. Nous avons des bandelettes d'estomac. Mais ce matin, je voudrais que tu fasses comme Christ. Ne rentre pas avec ça. Tu es venu avec ça. Mais pour rentrer ce matin, pour rentrer aujourd'hui, tika yango awa. Tika yango awa. Tika yango awa. Bile vya kuriaria ile mango bali kufunga tu yawe kuriaria uiache hapa mango ya seliba uiache hapa bali kufunga basema wao tena kumbele wewe hauwezi kucheka uko unabonesha leo les bandelettes que vous m'avez liées les bandelettes de déception je vais les laisser ici je vais les laisser au pied du Christ je vais les laisser dans la tombe du Christ. Et moi je vais rentrer dans la gloire. Jésus a laissé ça. Toi aussi laisse ça. Ikikuye mabandeleti ya kusema sema. Uiache hapa. Leo utoke. Leo utoke wapi? Mabandeleti ya deception. Uiache hapa. Mabandeleti ya maestoma. Ilisha kukufunga. Mabandeleti ya mafarmasi. Ilisha kukuyua. Ilisha kukufunga. Kama usubu hauna kufarmasi. Wewe ni mkatoze huko kufarmasi. Kama katoze hauna ako. 20 huko ako. Kama 20 hauna ako. Tangu 23 wewe unapaswa kukokola kwa pharmacy. Yesu anasema leo. Yesu alobi lelo. Uiache hapa. Tika yango awa. Uiache hapa. Tika yango awa. Uiache hapa. Tika yango awa. Mama mabandeleti uiache hapa. Mama bandeleti tika yango awa. Uiache hapa. Tika yango awa. Bandeleti ya kishilani. Bandeleti ya kanda. Unataka kulifunga na wewe moya. Oswa mikangala yo moko. Uko wengine abebafunge. Ezana ba misusu bakanga ba moto. Mais baba yosha kulifunga. Kasi bango moko ba mikanga. Mimi hivi ninafanya decision. Ngai na zume ko. Mimi hivi ninafunga decision. Ngai ndenge na zume ko. Ata bwana anapanda. Ata mobali ya ata anashuka. Mimi nikiseme inabakiaka Mungu anasema hapana. Beba ile mabandeleti. Beba ile manguo ile. Leo uiacha hapa. Papa na wewe uko hapa. Uko papa mwa ma decision. Ukisha kubamba decision. Ukisha kuifunga. Niye kunaisha. Hivi mimi nasema paka mama wangu afufuke.
soki mama langa asekwi paka babango afufuke. soki mama langa C'est comme si Eza lokola, mu famille yenu na libota basha na bino, kushaka deja muntu basi bakubwa wewe nako mufufula njuu ya mambo yako. Mona ya sekwa Njoo mpona kwa makambo afufuke na njuu yo. ya bibi. Basi asekwa mpona mwasi. Amen. 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 Mimi hivi mimi nasema Ngai ndenge na lobi. kama tu Soki kaka mamangu ashialamuka, mama na ngala muki babangu ashialamuka, papa na ngala wewe na mimi yo na ngai tutaona. tokomona. Mais mu famille yenu Na libota na bino. nani mwingine ashakowaka, Nani mususu asi abala? mambo inatoka mu couple yake, Makambo ebimi kati na mama yenu kibala ye. ashakulamukaka, Mama na bino njoo kwa alamuke mu mariage yako. Akolamuka ndela libalo ya yo. Amen. 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 Onction mbele te ya guérison Epakolami ya lobiko amuna nayo, bozala njoo ngote. uko naongolea onction ya resurrection. Bozela epakolami Ke kama mamangu analamuka, njoo wewe na mimi tutala fashi moja, njoo wewe na mimi tutasumulia. Wala ndeto Mungu kosolola. anasema Nzamba lobi. beba ile mabandeleti, Zoba bandelete wana. uiache hapa, Tikango awa. uiache hapa. Tikango awa. Mabandeleti ya deception, Babandelete uko deception. unafanyaka mambo Ozosala na makambo. aliendake kumbele, Kasekenda liboso uko te. desi, Oza desi. unaanza problemi na muntu. Obandi likambo na mu. Kumwanzo muko unacheka, Ebandeli me bozo se. kumwisho Kasi na suka. wewe upashe kwa desi. Yo sengeli osala Mungu desi. anasema Nzamba lobi. leo ile Lelo mabandeleti, mabandelete wana. leo uiache hapa, Lelo tikango awa. usirudie nayo, Kozonga lango te. usirudie nayo Kozonga lango ile te. mabandeleti ile. Mabandelete wana. Hata bali kufanya mubaya, Hata basala hata kio bali mabe. kudesevoir, Hata ba ucha desevoir kubeba yo. decision Usiozwa meko. kemie tu niko naongolea. Ngai na zosela Niko na kaka. mama moya Nazala mama moya. anautafuta conseil kwangu, Ayeko lukatolie asa pananga. pasteur, Alobi mimi pasteur. na kwako Na ye pai na mimi yo. nakuonaka Namonaka yo. ke uko homme sérieux. Eti oza muto za Joshua mimi serie. niko sema sérieux. Wana mokolo ande na yebeke na za Pusi bana yosha niko sérieux. Na mimi na yosha niko sérieux. mokolo ande yebeke na za Kama mtu anyosha niko sérieux na mimi na Sio mokolo yosha bina niko yebeke sérieux. serie amoni siko za Ananyosha mambo yake. Ayebisinga makambo na ye. Kumwisho Na mimi suka. namupoza question. Na tunie Mimi motuna. naweza kusema Na kweko loba. asema hapana. Alobi te. Au utasema Oloba hivi te. mimi nakuonesha. Ona yebisi Nisha yo. kuomba decision. Na sina su Kulisha decision. kuisha. Na isili ka bongo. Mama. Nalobi mama. Ulikuwa kunyonesha Oyeko yebisa ngai. ou bien ulikuwa kuomba decision. To oyaki nde kozwa decision. Kule mambo yako ina njia. Esika makambo no ebandeli. Chikuku yeko. Nazalaki te. Mais mu decision yako Na kati ya njoo na decision conclure na yo. kwangu. Ndio yoko suki sepalanga. hata ko niseme. Tika na loba. Asema hata unasema. Ata soko lobi. Nisha kuomba decision. Na sina zu decision. Unaona vitu kwa mois de mars. Omoni ndio tozana mars. Niko nafanya likelemba. Nazo sali kelema. Niko nafanya likelemba. Nazo sali Mu kelema. janvier, fait décembre niko nakuria. Na décembre nakolia. Kisa nisha kama tucha tatu. Po nazo cha mitu misatu. Mu décembre takuwa tatu. Na décembre Mu janvier. Na janvier. Mimi naenda. Na kei. Mimi na chabu bukweli. Na tiki libala. Sasa Na lobi unataka kunionyesha sema kuna mama likelemba. Wewe ebisanga to Ou sali bien unja problème kelema. na mimi ni contribuer ko. Ko ozolo ba ete Asema ngape na. pasteur hata unafungula Bible kumwanzo na kumwisho. Fungoli Bible bande bandeli na suka. Shita changer décision. Na ko changer Mimi décision nasema te. hakuna problème. Na lobi likambo te. Mimi nashikia. Na yoki. Anenda. Akei. Après 3 jours. Sima mikolo Mimi misa. naomba. Na sambeli. Mimi namuita. Na bengie. Mama ikala mbele na mimi Mama kuonesha fanda decision na ngape na yangu. biso decision na Na mimi ngai. kuna problème. Ngape na sala likambo. Mama na mimi Mama ngai pe. unapaka hivi uliwamba ile decision Omoni ile. ndenge osoki Na mimi decision decision na bamba. ngape decision na su Wewe yango. tena mu janvier. Yo kende na Mimi janvier. kwenda mu décembre. Ngala oke na Sema décembre. hapana. Alobi te. Wewe uko pasteur. Yo za Wewe pasteur. usifanya bile. Yo so sali bongo. Ni mubaya. Eza mabe. Na mimi namusema hapana. Ngape na Na ebisete. uko fidèle. Yepo za Ule Yesu wa mi pasteur. O Yesu Njoo angai mpaka Yesu wako Kaka ole. Yesu na Kama wewe mimi siwezi wana. kuvifanya Soki ngala na kweko wewe sala hauwezi yote, kuvifanya. Yopo kweko sala. Sasa yango. mimi nakuja kumkongo. Alobi papa na zongi Mimi simu. nasema bon mabandeleti inabakia. Alobi babandelete tikali. Mabandeleti inabakia. Babandelete tikali. Banduku. Bandeko. Tuache mabandeleti hapa. Totika babandelete hao. Tuache mabandeleti Totika hapa. babandelete hao. Hata mabandeleti Ata babandelete ya kukengula bantu. ya kodongola batu. Tuiache hapa leo. Totika ngo lelo. Yesu eko nafufuka. Yesu azosema. Eko nebiacha mutombe. Atiki yango la. Leo na wewe uliacha hapa kumikulu ya Yesu. Uliacha kumikulu ya Yesu. Mabandeleti ya kuria. Babandelete kolela. Mabandeleti ya esprit de mort. Babandelete ya molimo wa Tuiache kufa. hapa leo. Totika yango Wewe lelo. ukilale tu kiloko. Yo soko lali kama Hata kama mukie. unalala muyua. Hata soko lali na 5 moyo. minutes ya pamba. Miniti mitano. Wewe mubushishi bwako. Yo na pongi na Ni yo. paka esprit de mort. Omona kama Njoo wewe unaonaka. Yesu anasema uiache leo. Yesu alobi tika ngo lelo. Mabandeleti yose kukufunga. Mabandelete se Basha kanga yo. kukuvarika ya mamaske de Basi vieillesse. balati so ba masque Ya mamaske de vieillesse. Masque ya Leo vieillesse. uiache Lelo hapa. tika ngo Mabandeleti ya mamari de nuit. Mabandelete ba Ya ba mari ya femme de nuit. nuit. Ya basi ya Leo nuit. uiache hapa. Lelo tika ngo Banaweza awa. kukuona bwana mzuri. Bakweko mono Banaweza mwana kukuona kitoko. bibi mzuri. Bakweko mono mwasi kitoko. Imbari ndiko Ezala nakuona. mosika nde Me bazomona yo. bakikuchofeye. Soki bapusa ni pembeni na Bakikuchofeye. yo. Soki Bwana bapusa tunakuona niko nafanya kukoa. mobali azolo barona nina Bila bala kusema yo. hapana mimi nakuichika. Mwasi andimi Njoo anaanza ndimi.
kuona bale bankambo ba 1800 avant ba belge bakuye njo anaanza kuona mwile model njo anaanza kukuuliza mu famille yenu wala na mtu mwa hivi njine hivi wewe njine unetosha wapi sasa hapana njo vitu ndio unakuona hii mashiku hii amen amen masque de vieillesse na kuvoala masque ya vieillesse la inaanza kukutosha bantu ba zamani inaanza kukutosha na ile uso ya bakadogo sasa baraka na muse ya Mungu sasa kutembea mikulu vya mingi alisha kuchoka na magojo kumikulu ndio unaanza kutosha ile sasa ile yosko bandiko bimiselongi wana ni masque de vieillesse inafanyaka vile na mamari de nuit na mibali ya butu inafanyaka vile leo uiacha leo tuiacha mabandeleti yote don de Dieu mabandeleti yote kutuvuika ili kuvuala leo tuiacha hapa leo tuiacha hapa Yesu anasema mimi niko nafufuka ili nifunga kwa Simon de Cyrène kwa Joseph d'Arimathée kwa Marie Magdala niko nebiachia bio hapa na wakati wanakuya banebikuta ndio hivi tulimfunga bibi akweli ana hapo leo uibachie bio hapo sasa batakuya batanishe mabandeleti yabo batanishe mabandeleti yabo biko paka pale meba kuangalia wewe moya mule mu estomac hauna hamu mule mu tension hauna hamu mu cardiaque hauna hamu mu deception hauna hamu mu kuriaria hauna hamu waosha kutoka mo deja ulisha kwenda mema alama yabo unebachia yo pale bile bali kulamika bile bali kuvuika bibakie pale wakati batakuya bakwebe biangalie meshinjo hivi tulimfunga shinjo hiyo ya mwenyewe kwa wapi jana ashakwenda jana ashakwenda deja mimi sinako tena pastor ashakwenda protocol ashakwenda jana ashakwenda papa ashakwenda mama ashakwenda mema alama yabo uiache pale uiache pale leo tuiache leo tuiache kishirani tukiacha hapa tuiache hapa beba kishirani kyako uiache hapa umuoneshe Mungu kishirani kyangu mimi niacha hapa deception yangu mimi niacha hapa chômage yangu mimi niacha hapa leo ni shwa resurrection leo ni shwa resurrection wewe utoka mtuburi au kutoka na ile mankambo mimi sina Lazaro njoo nitoke na abio mimi niko murasi yako niko murasi yako Yesu biko na bakia hapa mimi niko nenda avec Christ elongola Kristo pepele na pepele amen pepele na pepele amen pepele na pepele amen depuis na bala Yesu na koma nanga pepele 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 oh oh pepele pepele oh pepele na bala Yesu toyebi yango te akopesa ye mbana ngai nyonso pona tikala pepele pepele parti oyo etikali moto atinaka yango bien mama loro mama loro tokei salaka nde tosalaka tokei pepele pepele o pepele pepele na Yesu vivacité vivacité pepele ngana bala Yesu nakopesa ye mikumba na ngai nyonso pona tikala pepele pepele oh pepele pepele oh pepele encore pepele pepele oh pepele ngana bala Yesu nakopesa ye na ngai nyonso pona tikala pepele pepele oh pepele pepele oh pepele pepele oh pepele ngana bala Yesu nakopesa ye mikumba na ngai nyonso pona tikala Yes.
Yesu nakopesa ye mikuma nanga nyaso oyatika la pepe pepe Nos bandelettes. Nos bandelettes de célibat. Nos bandelettes de stérilité. Nos bandelettes de déception. Laissons ça ici. Laissons ça ici. Toi qui étais venu avec ça, laisse ça ici. Laisse ça ici. Ne rentre pas avec ça. Usirudie navyo. Kuliacha pa leo. Yesu aliacha. Yote tunalifungula leo. Tunalikata. Na tunamwonyesha Yesu. Mimi niliacha kumikulu yako. Mimi nikunarudia mshima. Mimi narudia mtu wa ncheko. Mimi narudia mtu wa heshima. Mimi narudia mtu wa makuta. Mimi narudia mtu wa furaha. Mimi narudia mtu ya kufunguka. Mimi narudia mtu ya kufunguka. Mimi narudia mtu ya kufunguka. Mimi nilikuwa na buluma. Mimi narudia na usu ya kufunguka. Uiache hapa. Uiache hapa. Yesu alibiacha. Na wewe uliache. Yote la Marie. Yote la Joseph Arimate. Yote uliacha hapa. Don de Dieu tu biacha hapa. Maman tu biacha hapa. Papa tu biacha hapa. Jeune tu biacha hapa. Nos décisions. Tu biacha hapa. Tu biacha hapa. Haine en nous. Tubiacha hapa. Tubiacha hapa. Tushirudie navyo. Tushirudie navyo. Tubiacha hapa. Mama na papa musumburi yake. Mama na papa muchekake. Museme leo tuko nebiacha hapa. Hapa tuko narudia. Ni papa mulango hapa. Na ncheko kunaanza. Mama na watoto musumburi yake. Amuchekake. Papa mulango hapa. Tuko naanza kupokeleana na kucheka. Kama papa shikukuye. Kama mama shikukuye. Eka musumburi yake. Huko namuonesha Yesu. Kurudia kwangu. Mtu wa kwanza. Ule mitachekesha. Ni bwana yangu. Ni bibi yangu. Ni watoto yangu. Ça fait des années. Tulikuwa mukaburi. Mukaburi abachekake. Leo tutoka mukaburi. Tuko nenda kucheka. Mishi mubambake. Leo nitamubamba. Shimutano nake nywele. Leo nitamuchanuna hayo. Shimuitake. Leo niko namuita. Leo niko namuita. Puisque ile banderete kukatala. Leo mimi naiacha hapa. Leo mimi naiacha hapa. Na mimi yangu niko naiacha.
Na wewe acha yako. Kila mtu akona yake. Tuliache hapa. Acha Mungu tubariki. 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 Na tusimame. Na tusimame. Tuombe. Ile sema katika Yesu tunatoka. Asikutoka kwa kulala. Atoka kwa kusimama. Kembia hivi mnaenda. Bienu ndio hivi. Bienu ndio hivi. Niko na biacha. Niko na biacha. Niko na biacha. Mabikumba yenu niko na yacha. Papa na wao uiache. Papa yo petika yango. Uiache. Mama tika yango. Acha chômage hapa. Tika chômage hao. Acha chômage hapa. Tika chômage hao. Ya buloshi uiache hapa. Ya kindoki tika. Mankamba mukifuna uiache hapa. Basingana loketo tika. Mama shi uiache hapa. Mashi tika hao. Uiache hapa. Otika ngwa. Ma decision yako uiache hapa. Decision na otika ngwa. Uiache hapa. Otika ngwa. Ma decision yako uiache hapa. Ma decision Mimi otika. nakusumbuliaka. Bosoro la kati. Leo ilikuwa ni mabandeleti. Lelo babandeleti. Muoneshe Mungu ilikuwa ni mabandeleti. Nzambe. Niko na biacha. Babandeleti onazotika. Niko na biacha hapa. Natiki yango. Niko na biacha hapa. Natiki yango. Mie Elvis niko na biacha hapa. Ngai lo natiki. Mie Jean Bosco niko na biacha hapa. Ngai natiki. Mie Rose niko na biacha hapa. Ngai lo natiki yango. Na bia Mungu bikosha kuchokesha. Bia Mungu. Makambo Nzambe. Bilikuchokesha. Elembisa kiyo. Niko na biacha tu. Natiki yango. Tena Mungu anasema usibiache. Otika ngo te. Usibiache. Otika ngo. Beba ndio mabandeleti. Swande babandeleti. Ile mabandeleti nakuchokesha. Babandeleti elembisa. Wewe ndio uiacha hapa. Otika ngo wana. Kama ni baba yako. Soka tata na Ndio yo. anakuchokesha mambo ya Mungu. Elembisa makambo Mama Nzambe. anakuchokesha. Mama anaanza Umuoneshe kueleza Mungu. yo. Alisha kuya bandeleti. Niko na mfungula. Fungolie. Eko na nyampesha nyevoliwe mambo ya Mungu. Azolinga tela kende liboso. Niko na kuachia yeye hapa. Natiki eliyo. Uishane naye. Mimi niko na avancer. Mimi niko na avancer. Cœur d'amour. Cœur d'amour. Na mwache mabandeleti hapa. Bila pepo tika babandeleti. Vendredi amkopeshe kuimba. Vendredi Leo bosengele tena mkopeshe koyemba. kuimba. Leo pepo sengele koyemba. Tunapombana sana pana. Tobundi Mabandeleti ile tu unaiacha. President President anasema mama leo ni siku ya mwisho. Na baba na decide. Kwacha ni mabandeleti hapa. Mardi ni watu wa kwanza. Vendredi ni watu wa kwanza. Dimanche ni watu wa kwanza. Na baba anaacha mabandeleti. Mama mardi tuache mabandeleti. Mama botika babandeleti. Ili mabandeleti ile tukimbishaka. Ba mardi ekimisaka biso. Mabandeleti ile tukimbishaka mardi. Tuiache mbele hapa. Totika ngona noir. Tuiache mbele hapa. Totika ngona noir. Hii mardi. Mardi oyo. Tuone nkunja ba mama. Tomona lisanga. Ya kusimama kila mama wanasimama. Ba mama wanasimama. Ba mama atelemi. Ba papa n'en parlons pas. Papa tolo. Réunion yenu ekalake kotena. Réunion ezalaka. Mubebele mabandeleti. Toso babandeleti. Muiache hapa. Totika ngo. Mimi siku yake tena. Ngala yaka susu te. Puisque balifanyaka hivi. Po basala kibo. Te beba ile mabandeleti. Jo babandeleti wana. Fungula hayo. Fongola yango. Na uiache hapa. Wetika yango. Jeune. Elenge. Beba ile mabandeleti. Jo babandeleti wana. Uiache hapa. Otika ngo awa. Uiache hapa. Otika ngo Joto awa. evoluer. Wande okende. Tunafaa komba. Kila mtu ana mabandeleti yake. Mutu na mtozo wa Hata babandeleti. bapasteri wana mabandeleti. Hata bapasteri bazala Hata babandeleti. bapasteri wana mabandeleti. Hata bapasteri bazala Pierre babandeleti. wana mabandeleti. Pierre azaki na babandeleti. Pierre alitembea na Yesu. Pierre azotambola na Yesu. Mais eko na mabandeleti ya reclamation. Asasa babandeleti ya reclamation. Eko na mabandeleti ya reclamation. Asala babandeleti ya Na reclamation. Yesu anamuonesha. Yesu azoloba na We ye. Pierre. Yo Pierre. Hata tunatembea na wewe. Ata totambola na yo. Hata tunakula na wewe. Ata tozolia na yo. Hata tunanaka fashi moja. Ata tozolela esika Sata moko. eko na kureklame. Sata nazotuna yo. Mufamille yenu mko ma Na libota na reclamation. bino bazala ba reclamation. Mufamille yenu mko ma Na reclamation. libota na bino ba Mais reclamation. mimi naomba. Ngala Njole sambela. mabandeleti ile. Longola babandeleti wana. Ibakie. Etikala. Mama omba. Sambela. Papa omba. Papa sambela. Jeune omba. Elenge Hata sambela. mtoto huko hapa. Ata mwana za Kama awa. unaweza papa na mama abiendekake. Soko evite papa na mama esi Banasumbuliaka paka kama peko bantu. basambe basola kesika batu baza. Njote bona balekala kichi kimoya. Ndio mwana bavandi kiti. Njote bona banachofana. Ndio mwana bapusani Kama pombe. watu habana yako. Soki batu baza Ni te. kila mtu walwake. Mutu na mutu. Huyu ni kibomango. Ona kibomango. Huyu ni Oyo nani hii ya kubakongo kumwanda. baki. Ni baki. Ni basi kitona. Kila mtu anaonyesha specialite yake. Mutu na mutu za specialite na Huyu yeye. asema mimi niko tirere wa arme lourde. Lobinga indela. Huyu asema mimi niko pilote de chasse. Ngai nazaliwa. Ukinichezea utaona. Ngai nango komona. Meka bantu wanakuya. Soki batu baye. Njobe wanasumbulia. Ndio bandiko solo. Na yeye ni mabandeleti. Babandeleti. Wewe mtu kama uko hapa. Yo soko za. Na uache mikono ya Mungu. Yo pela tigele. Moshe Mungu hapa zazi yangu ulinipa hapa. Baboti opesa. Kama ni mumacho ya bantu. Soki na miso abantu. Njobe wanasumbulia. Seba sololi. Pour un temps provisoire. Ona mwata mtango moke. Bana sura kama un temps provisoire. Basolola kana tango. Abasumbuli yake. Basolola yake. Kila mtu analala pale wake. Mtu namtalala Mimi kisika mimi na. napenda. Kasilengala. Wewe Mungu. Yo nzambe. Uibachofeshe. Pusa bango. Ili mabandeleti yanguke. Babandeleti wana. Karibu kwa maombi. Tosambeli. Karibu kwa maombi. Tosambeli. Karibu kwa maombi. Tosambeli. Cœur d'amour, mwimbo. Cœur d'amour. Ile ya nguvu.